السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم دائما بقناتي فرح أونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن أمور كذلك تتعلق دائما بهذا المرض ببلجيكا، وما يخص أيضا الخروج من الحجر مما أصدرته الحكومة. فمثلا ما يخص الكمامات، في هذا الفيديو سوف نتكلم عن أيضا كيف يمكن لبلجيكا أن تجد هذه الكمامات التي تكفي جميع ساكنة بلجيكا، وهذا ما سأتكلم عنه في هذا الفيديو وعلى أمور أخرى. كما سمعنا ما قالته الوزيرة الأولى صوفي ويلمس عندما تكلمت عن الخروج من الحجر تدريجيا، فقد قالت بأنه ابتداء من 4 شهر ماي عندما يبدأ الأشخاص يخرجون من الحجر يعني يجب عليهم ارتداء الكمامات، خصوصا في وسائل النقل العامة وفي محطات النقل يعني كمحطات القطار والحافلات، وكذلك في مراكز في نقط وقوف هذه الحافلات هناك أصبح إجباريا ارتداء هذه الكمامات. وقد قالت بأن الدولة هي التي سوف تتكلف بهذه الكمامات وتعطيها للساكنة مجانا. فهنا سوف نرى بأن الحكومة الفيدرالية فقد أعطت الأمر لوزارة الدفاع البلجيكية بأن هي التي سوف تبحث عن 12 مليون كمامة من الثوب التي سوف توزعها على الساكنة البلجيكية. C'est le mot masque. La première ministre, justement, on a promis un pour chaque citoyen et le ministère de la Défense entre aujourd'hui dans la danse au nom du fédéral. C'est lui qui est chargé d'acheter et de distribuer 12 millions de modèles en tissu à la population. Explication avec Laurence Brex. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, alors des milliers de citoyens passent des heures derrière des machines à coudre pour confectionner des masques en tissu. Mais il est évident que cela ne suffira pas pour en fournir à chacun. Le gouvernement a donc finalement confié cette mission à l'armée belge. Le Conseil des ministres nous a donné clairement la mission de commander 12 millions de masques. Donc le marché public est lancé. Désormais, il appartient à nos services de solliciter toute une série de candidats pour une remise de prix avec plusieurs éléments qui vont jouer dans le cadre de ce marché. Bien sûr, l'élément du prix, mais aussi le délai par rapport à la mise à disposition de ces masques. On sait que le marché est très difficile pour le moment puisque beaucoup de pays, la Belgique ne fait pas exception, commandent des masques en textile. Et donc, ce sera de se frayer un chemin dans un marché qui, pour le moment, on peut le dire, est saturé. Pas question de nous donner une date de livraison plus précise que le mois de mai. Le ministre sait que le dossier des masques est compliqué. C'est le 4e ministre fédéral différent qui en hérite après Koen Geens, Philippe de Backer et la ministre de la Santé Maggie De Blok, toujours pas convaincus de leur utilité. Het is een bijkomende barrière, maar het gaat het virus echt niet tegenhouden. Dat is een vals gevoel van veiligheid. Die zal niet te laat zijn, want eigenlijk op 5 mei verandert er maar weinig en gaat nog niet iedereen ook het openbaar vervoer nemen. Kinderen tot 12 jaar moeten geen masker dragen. Dus wij zullen genoeg maskers hebben voor alle mensen. La défense est déjà venue en renfort, notamment des maisons de repos débordées. Elle se refuse à tout commentaire sur la procédure en cours. On sait qu'elle ne sera pas la seule. La région bruxelloise effectue elle aussi une commande d'un masque pour chaque Bruxellois. Côté wallon, on a choisi de plutôt financer les initiatives en cours. Si le but est clair, un masque en tissu par habitant, on ne sait donc toujours pas encore réellement comment, ni surtout pour quand. بما أنه أصبح إجباريا وضع هذه الكمامات، يعني في الأول كانت وزيرة الصحة هي التي مكلفة بالبحث عن هذه الكمامات، ولكن بعد الآن فقد أمرت الحكومة الفيدرالية أو وزارة الدفاع هي التي سوف تتكلف بإيجاد هذه الكمامات التي يجب إيجادها خلال شهر ماي للساكنة حتى تتفادى العدوى بهذا المرض. أن في السوق العالمية أصبح هناك تنافس كبير بين الدول لإيجاد الكمامات، لأن كل الدول أصبحت الآن تبحث عن هذه الكمامات لإعطائها لساكنتها، لأنها كما نعرف أنها أصبحت هذه الكمامات من الأسس الأولى لحماية الناس من العدوى بهذا المرض. يعني ارتداء هذه الكمامات أصبح الآن ضرورة بما أنه أصبح إجباريا ابتداء من 4 شهر ماي على الناس، خصوصا الذين يذهبون بوسائل النقل العمومية.
كما قالت ذلك الوزيرة صوفي ملمس. لذلك الدولة تعمل كل جهدها لإيجاد هذه الكمامات التي ستوزع على الساكنة حتى يتماثل لأمر الدولة بارتدائها إجباريا. ورغم أن وزيرة الصحة البلجيكية تقول بأنه ليس ضروريا وجود هذه الكمامات، إلا أن العديد من الخبراء في مجال الصحة قد أكدوا بأهمية ارتداء الأشخاص هذه الكمامات، كما أكدت بذلك أيضا وزارة الصحة العالمية. لكن بلجيكا يؤكد بعض المختصين ببلجيكا بأن هذه الكمامات لن تكون جاهزة قبل الرابع من شهر ماي، لأن هناك طلبات عديدة في العالم على هذه الكمامات. كما يؤكد بعض الخبراء بعض علماء الفيروسات بأن هذه الكمامات المصنوعة من الثوب لا تحقق يعني حماية 100% للشخص الذي يرتديها. لذلك يجب دائما على هذا الشخص رغم أنه يرتدي هذه الكمامة أن يحترم دائما المسافة الاجتماعية، يعني أن يحترم المسافة الاجتماعية بينه وبين الشخص الآخر، أن لا تقل على 1.5 متر. كذلك يجب دائما تنظيف الأيدي بالماء والصابون أو بالمطهر إذا كنا خارج المنزل. كذلك يجب دائما يجب احترام التدابير الأولى التي قررتها الدولة أثناء الحجر. يعني رغم أن تعمل الكمامة هذا لا يعني بأنك محمي 100%، خصوصا إذا كانت هذه الكمامات من الثوب. يعني ليست تلك الكمامات مثل FFP2 التي يستعملونها العاملان بمجال الصحة. لذلك وهذا ما أكده خبير في مجال الفيروسات. هذا ما سنسمعه في هذا الفيديو النطق باللغة الفرنسية. Ces masques Yves Copiter, s'il y a eu toutes les commandes des modèles chirurgicaux pour les hôpitaux, maintenant on vient avec ce chiffre de 12 millions de modèles en tissu pour les citoyens. C'est réaliste d'après vous? D'abord, c'est a priori une très bonne nouvelle en termes de couverture de la population. Ça, c'est certain. Oui, mais il y a l'annonce et il y a le passage à l'acte. Et donc, fatalement, il faut distribuer ça avant le 4 mai ou le plus vite possible. Et c'est peut-être que seule l'armée a ses capacités logistiques. Mais ce qu'on parle ici, c'est de masques vraiment avec une protection partielle. C'est-à-dire, ce sont des masques anti-projection des micro-gouttelettes vers l'extérieur. Et ce ne sont pas des masques qui vont vraiment nous protéger par rapport à des personnes contaminantes dans l'environnement. Donc ça, c'est très important. Ces masques aussi devront être nettoyés à 60 degrés après chaque emploi, au moins une fois par jour. Et puis, bien sûr, il faut accompagner ces masques d'une communication sur leur bonne utilisation. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas simplement distribuer sans instruction. Il faut distribuer, mais expliquer aux gens comment les utiliser. Et puis, alors, par rapport à ces distributions des masques, je pense qu'il y a des priorités. Il y a des collectivités, je ne sais pas moi, les prisons, les maisons pour personnes handicapées ou toute autre collectivité sont des lieux prioritaires pour distribuer ces masques. Mais là, on pourrait imaginer peut-être des masques de meilleure qualité lorsqu'il y a des vrais risques de transmission. Ceci dit, dès le 4 mai, donc les masques seront obligatoires dans les transports en commun, mais la Première ministre n'a pas précisé quel type de masque. Elle a parlé de masque en tissu. Pour vous, c'est pas suffisant, si je vous entends ? Si on est franchement proche de quelqu'un de moins de 1,50 m, je pense que c'est pas suffisant. Surtout que vous savez que dans les transports en commun, il fait chaud, donc on continue à réajuster son masque, il va tomber, etc. Il faudra respecter toujours les distances malgré tout. Donc les distances et vraiment être loin des autres un minimum. Mais est-ce que c'est possible dans les transports en commun? Ça, bien sûr, toute la question est là. Vous parlez aussi de la communication. Et quand on réécoute les propos de Madame de Bloch, qui dit encore oui, les masques, ça ne sert à rien. Comment veut-on que la population s'y retrouve et passe aux actes quand on entend ce genre de déclaration encore aujourd'hui? Oui, il faut vraiment dans le déconfinement des messages clairs et qui soient cohérents et qui ne soient pas remis en doute. Alors après, on peut revoir éventuellement la validité scientifique de tout ça, mais il faut une communication claire dans la population et il faut لأن وضع هذه الكمامات كما قلت سابقا أنها سوف تصبح إجبارية ابتداء من 4 ماي خصوصا على الأشخاص الذين سنهم تكون 12 سنة فما فوق. أما أقل من 12 سنة بالنسبة للأطفال أقل من 12 سنة فهي غير مفروضة عليهم حتى إذا ركبوا مواصلات النقل العمومي، ولكن ابتداء من 12 سنة فما فوق فهو مفروض عليهم وضع هذه الكمامات. وإذا الشخص لم يجد هذه الكمامة في ابتداء من 4 من شهر ماي يمكن أن يعمل أي شيء يعني كوشاح يغطي به أنفه وفمه حتى لا يتعرض إلى غرامة مالية، لأن هناك سوف يكون تفتيش من طرف الشرطة لتتأكد من أن الأشخاص يحترمون هذه القوانين التي أصدرتها الحكومة ابتداء من 4 من شهر ماي. وقد أكد وزير الخارجية البلجيكي الذي هو في نفس الوقت وزير الدفاع أن فتح الحدود البلجيكية مع الدول الأوروبية الأخرى يعني داخل الاتحاد الأوروبي هي مسألة أوروبية يجب أن يتشاوروا فيما بينهم لمعرفة الوقت المناسب لفتح هذه الحدود
وتجنب مخاطر انتشار هذه العدوى وأخذ الاعتبار عدم انتشار هذه العدوى بين هذه الدول. لهذا أكد هو أن هذه مسألة أوروبية، وسوف يكون هناك تشاورات عديدة بين مجمع الدول الأوروبية لمعرفة الوقت المناسب كيف تفتح هذه الحدود. وهذا ما سنسمعه في هذا déjà un peu aux vacances, donc à partir dans des pays proches, Italie, France, Espagne. Est-ce que cette décision qui concerne un peu l'ouverture, et même beaucoup l'ouverture des frontières, ce sera une décision européenne où chacun va un peu jouer chacun pour soi? Avec la politique de la santé, c'est une politique propre à chaque État. Il est évident que, idéalement, et dans le monde idéal, il faudrait que ce soit une décision qui soit concertée au niveau européen, parce que c'est pas ici en Belgique qu'on va dire le contraire. Nous sommes très attachés à l'ambition et à l'objectif européen. Et donc, c'est vrai qu'on va concerter avec les autres pays pour essayer quand même d'avoir des mesures qui soient audibles, compréhensibles, ici en Belgique, mais aussi dans les pays qui nous entourent, les espaces Schengen, notamment, je pense à celui en particulier, avec la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et d'autres pays qui nous sont proches. Une manière de redorer peut-être le blason de l'Europe aussi. L'Europe fera comme toute institution son analyse. Il y a eu de belles choses. Comme ministre des Affaires étrangères, je veux souligner par exemple la solidarité réelle pour le rapatriement des ressortissants européens. Ça a fonctionné. D'autres moments, ça a moins bien fonctionné par rapport à des solidarités, notamment en termes de commandes de matériel venant d'ailleurs. C'est vrai qu'une meilleure coordination, une meilleure solidarité ferait et fera du bien.